Donc ce qui fait que c'est ngozi nzoto mimi mwanadamu etojibio ikawa tuonana wakati mwingi sibuzi wabira au kaina na mzima tunaona baba kama no ndio nadhani linataka Kuf Asirano Nsodorsa mimbawi babanga sinziani chikuze kulimai etsidai Arangula na kulimia babu telefonia soya dahin Mrisami hibewa nunga sinziani wature manezi fuba remana ezifuba rihondriha garjoka udunga ndrege jojuzike nzima jojuzike tofauti shakaratsi furaha amanda him sha haurenga bahati yenu rionese watukufu wana nyasi efuraha sharahani janjia ibidie mwanama muduya mweleze nimba habari yao baada yao amjojanjieri hadisi mbali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu wa Komoro mjiunga wa mwezi tanta za hii dunia khairi na amani na mabushirioni njoka ya midziani au kaya tika Komori meziminji ahazi zinji kaya zihazizo deshezo nafsia sha asonti pia ngarjuhunde maana inshallah ngari hunda maana ngarjuhunda inshallah. Donc hanziani abo ni jao ngasonziani ngamungo tsojwamba hafili hada lomkoba ngutsahevalizi tire mana shefu ba mine mwanama abo ngasina mahaminji nonondo kartatsonana shatsuka manzaza telefoni wajula ni bahabari ni maisha wana donc ebo ngebo kabati kamru ele modo ne mananya mama heshi ani Mwenyezi Mungu ajira kanga nyina muonono monana yo pour moi kabati furaha yazidayo au kaya banu kisibambo ka almuslimuna ihwa wana anisa muislamu muislamu wananya sibola wani wala danzi mawina zonga bangabo mwanama musawi ni umstay ni umhifadhi au kaba ndwanze wanzo bufayu fayimbu izongizo muhimu au kaba ndushi shimagambo loyauté na loyauté yale maana kama hata Putin parce que Putin mtu wanzo kaina loyauté wananya wanzani wa hewa yo hifadhi etimbo wa mangwena donc ebonge yako kwezi watukufu banu manama tsema mananyambu tidamwa zola banzima sha zifikira zo kanjema zo kanzima wangu hifadhi yana ra wakati wa shida ra wakati wa furaha shangu kabazima wangu wasingarana haukayonde na hema shahidi nyambuka mwade mbaka mnono boka upepo boka mvua shaza ndo gezo pia ngelazimu mwanaja muislamu hime wakati wa lupepo wangu kaya
tino ujo ulati saba wende mwana ebo ngabo tsomba nganzori tarabaru kumbabi ishilu shada hashin khabur lona muwanono nabo su mutabaru kunogo zinji minani ebo razu mimi ranzo ma usiku waidi usiku wa furaha abona tuna mwana ole mwana musawia lona mullo namo darema nemzifuda haruma nziani sikomori shando bonze okay dunia hapa sisungwa hamamji warongo watembeao warema nawe zifuda ebo ngabo ngamtsuko wona ebo ngabo ngamchochilia omrongoni ke mwanama musawi na Muhammad Mtukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Njoka na kado zinji kangara lisao lazima rahimidie Mwenyezi Mungu riswalie mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma kulli waliyika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Watukufu wa Komor inufurahat siparsema nama armazenzi za matembezi za safari yo de kawaida ukawandu amanda sisi upashaha kusi wenda hula si usahula si ubira haina mahala honsi pia. Thank you very much. Si ubira mahala huinji si upashia kado zinji leorso jari parihana harmanzia nzima yabo lazima iyo furaha iyo de kimungu sha wanduwa jushanga yao kaze ntuzinuka rtsuro ngwa haku bakama na nyawa haki si uzi side fazit rtsuro ngwa haku ha na balutsuka kartina za hwamba au kartina za urenda sha ngetsaho rikena mbandro ngori some baina ya hatusi wanadamu ukana banusi sirini kwa hanywa si wanadamu rinikiwa hanywa na yohwanda mfano tikansi vanunda vine mwanama mudu kamtsaho nrongowe ebo nanzoni mrongo za mtsaho ni mde yaba deside ni de mwanama mudu shabo namba shatina nkudi ele shatindilo na nkudi kaltina nkudi shekatse do ngalia bona mde ya mudu abo tinaona kawanza daona kawanza iskavre mabo namba mudu wena shatina nkudi abo ngilo na nkudi la valusisi riniki wahindusha mbo wa akali izo ikawa de zero hao vanu ngetsa hao zifikiri waranguno wengwe zitsujwa yesirohe yonde shatsonga wandu amandasi ikawa mrujo jadezi hiru kinyume ngardo himara miukati haki heli mwana nyasi ola deziwa hau yarindwa siru idhan rijivi wari hunre bakhtinu rambiwa na nyasi ukana ewe banu haina mrabulwe hanyo haina mrujo urongo shabona zilimiso na wake vazima na wandu watikaye harima udhulma na nrabo na udezana na ukaza na zifungo za nrabo no rikaye harma unanya na uzima riti johenda maudu ridi hasara ridi hasara maudu oha Mungu hasiba bunda bonadea idhan yetsawiyo nesikana vanu tuka haina ya daza yekana za hwamba sha Mungu rado maunanya rado jibi wa mruye wone mwananya mruya shinda yafanyie mwananya kale yani hag ya furahi ukara nsione mwanama amanda wana furahi bona wone mwanama mundu au kana kajani kwaza marahoni bahata isajoni pala marahoni msojo mliko mhono yabo onruwa jokana nrabo tsihindu ukazana nrabo tsihindu shaka mjoni kemwa nama mudu ya rongo ya ukana angami mwade shaka biharma safari van shanga minamnabu huo mtiti ni kemwa nama mudu ya taladhud yaonese ye furaha na neza stahiki rikaye hamanda asiwana adamu hama wanadamu ikao ngedidio wake waungwana wake mawatania na uungwana na uwatania na utahadaula ya haki tiwamba nrabo utahadaula ya haki yetaho kemkweli yetaho sideye yetaho ujue ukana yemru ulo harmazen rabo wende wabidi umtoe harmazen rabo ya kemkweli sheka mru wanzo umtoe harma daula ya ngom moneso zidwa yetsinde he yauka harma kweli
narkar mo kweli rkar mo sibuzi mwana mamudu tala dhudia vorenge bangondo nemba aju tsone kafiyo. Shukran kwezi watukufu amani kama mwelezani hao inji ani enamna naone Komor au katika Komori mezimira muka Komori nyenye mzijuao wakati mwinji ngio harumwa mjitsaho ngasarumwa mjitsaho yude namna kanungwa wao no mjitsaho huo wa daula ya haki na maisha bora rifanye heni zofanya ritsundensi haruma vengeance haruma reglement de compte haukayabo rikubali ngari hunro nizo wandu wanzao aho ndansi hautsaha haki sha ngamwitsaho haude mwanama haumkazandrabo haumreda inushitso hindu yabo milisuone faida njuka huihunda ekangu anzo wanye daula ya haki haruma ndrabo na unafiki na lapizana na ukazana zidwa nsuone sensi yo sensi ya batani ebo ngabo wenzi watukufu timambia nukaya kapitali yoyo ribiri hale tinokuparo shinda ni njama kapitali yule manaranzi hale amaza analyse rekani za siasa rekani za yankiba rekani za hunono dura hafu si uzinjaha ku haukan tujonada zati siduku tibaki honlio notamani le bara l'Europa ko wenji wa hatu si maafrika si wana mraunde mnaviza ndo atawe haumda pashecha pawa beshemno gudu arenge risk ya hema shahe ya anu ya werengwa esclave en Libye no ya totawa mimi passport inu muyonao yenu inje dana wanana video no fuaria na utsahawanduani keyo tinikiwa haukaya hindi haukaya heni bahanunjo hendamu ya dunia gamjo shindani yeshi sha iho nazaliwa lisahala lasiwa iho lumo hatu na kujole keja totindasi dani imana mamusawi no wadunga hawo tipi haukati no hambo shambi yu atu sotipi hebo ngea ngamanzo na mbukaya na garma pesma sio huja waru kartuhanzo kaya riundi daula ya haki ya urari ya haki za huwa sana kila ukiri ikali mahakama rekodi mishi bazima ishwe nudia dora shimunde na abo karno parushira ke bazima rebe watazahatu rebe rahula amade ni msijuwao kabati tushidari hunde itso tusongefu na tabu na shonga mano na ana majitso menshi yabo kwesi ilazimu riche yarmela tabu likenze rifikiri rione namna ya ubira ya nyumeni ya ushinda likenzi bazima rihadisi baba nurujuka na divergence warujuka na divergence zinji yokaya yani zidezamu sawa katsunjibi aweza mudu katsunjibi shanga bomba binti tikarika tsama la tabu hadisi yo wangu tsanganya zaide ubalemba baya balemba baya ya maru apihao ezana ulabalale tinzana balenzo hole beshe kujabala pia wandu wajatsanganya ngabo tuwaze mvubahi waje wabinue ngabo tuwaze fikire zinji ngabo tuwe nkuhu ngabo tuwe nyama cheo ndi namna ronda wandu apihao ebo ngabo kwezi watukufu ngamjuo kaya gar traverseu faz o que fazia lazima usubiri au kaya bakarla tse e subira tinzana ngaju bezana ngaju plana za marahon buri kartina uchobu au kamnyezi mgoti pale mata ebo ngabo watukufu namjuchileo mbongoni kema nama musawi ya talazo zubabe bai ano kufu ano katikati ono commentary za wandu na group wa wandu kume na watano wadingo habendrabu ni utseha nafikiru kana zikiwa asina takriban mahamira takriban wenda nime sarmambana ya urongoa na eka lebeshelea kalti chashi miongoni mwa buwa emilango ya hone saukana anu waziri ujwa hwambilo haruma director kao anu director lami
basi yeziwa jawa fikiri namna ya tankaro basi watopuse wala wanduna kuwadaidia wadange azali. Alhamdulillah, amshukuriyo Mwenyezi Mungu, shukuriyo Mwenyezi Mungu aone saukana atemana mabanu gasina tsunne banu amfikiri timwere ya video shalazima ni mlaheni timwere ya video ngamuombodu ya Juma Shenda na ni Juma Shenda la fwedu hiyo mruo public ujo ukazo andrabo ujo udeziwa sebo shabambo na limit tina ushinda ni hime ndwangana ndwamba la hunde ya ula tina ushinda okaizo de zanziwa on ndwangana aurido njarma bangano ho mudu ya jwe ngane hula hauna yode yanziwa hao yeti fanya msahili Mwenyezi Mungu basi Juma ya mwando nafanye dua ya hoa ya dunga Juma hila wandisa msankado na upula na sheo wandisa namna ikao ye imaniwa zilonchasho wanduko na uaminuka hizo dezedua hizo bahati ya msira Juma na kawombe dua nafanyaze video waka mkomoria hatso shanga ya kuindawe shanga mumlahoni bwa komora haina mrujoka univumbwa nai joka ude ya mudu nai joka ude mwana nyasi za Kiswafwani na mjokana nsina haja joka unienga bure joka unikazandrabo joka urengezidwa zahe nezifumbo zahe yarikaze na joka nanga mombodu wa yansushenda hardedu wa hiyo hendi na registre emrujobeshele ya ndrabo na upule fusheo na yengu joka unupule fusheo na ndrabo duwa inu imuane asiba komori gasina takriban 2 semaines à 3 semaines mrato juhaja ujao dongu ndeyo ngulapizo ngamjuao siombwe duwa mjoka kutirathi na ndrogo za mafiti na bemba mafiti siombwe duwa basezi dozila na mafiti warikaza watsojo mderra awakaza yode heli Mwenyezi Mungu yako ujibu sikarnado jwarangana redea renjia ndugu jojo ambaye yalona hanya angalie hanya hangu tsaino ngalea mu ngono tsiyo haya yendro ngori tsojo jojo ambaye nini engwa mtsina ujo pala marahoni na mshedi nambawe evanu tsi bloke wansina ujo hamba mdahu saje mdahu poya mdahu puhe inni mdahu puhe bini sina ujua ngamjojua shesha tsongani bimisao oyabi misawezi la wao ndabokanga zitujwao neza zatiloho homuoni mweshe hitwa ikaodo akli haina utoa vanu bimisaba ndrangu kakabati hanywa ya mrujibu tukamru katine mato noji hezo si umrafinja ngizo angalita zim ngizo usoenge na majimba mimi rahake sha nrasifikiri vanu zihanywa zifu vanridaza ridaza haukanari ni kwa akli na uwezo eudeyo na deye eulahuona lahuwe eufanyizo jokanza na fanyizo jokahanza haina mrani kwa shio ni Mungu mrude jojua isho ajazao msina kaujani hule shawiri ute thawabu na huono thawabu na madhambi huambango jazo madhambi kama vyo nina message ya saya wandu waliberele komor wabiroe dea we wambauka vanu episodio yenu weimusawi evan liberele komori wewe tipswedo ngotso jodo jawamba kama usawinge na pswedo na wewe rangu ewendo shabwa komori shatsonganada zanto wavumbua juziti wa tiwa parisa wanu liberele komori sidungu za video zahe mandamano ya juziti juae mndu yaka mndu mzima yaka naye ye telefoni yaka ufilme yawon nsina shaka na mimi de loin mjoshida ni ute harma fitna harma ani de loin nyinyi mjirenda ukanga mtsatsao liberele komor mlapize za Kiswafwani mrumo za wanru wallahi de loin yomna rapport wa utota problem wanduna wakeonja tukashini sha na mjokana ni liberele komor sati mjuani
sati mjuani na mdeye mtideye yoti problema hangu shati mjuani hamzima ngabine mafoto neze video pia ngabu mjuoni amona mwambe ndrapo mdeye mtindeye je m'en fous na mtsahe haina hidwa sha dunia mrudi mkazi mruma kanga mnikoma pesa wallahi ngabu mjuoni sha msinahu mdeyani msinahu mfuguani haukanga minadua ya Juma Shenda za kisofwa na somo hiyo mio mahalali hunu haina Juma ngamsomo abo nsina ujwa ujanji ya Mwenyezi Mungu Buhari namnide heri njoka hanza namde za kisofwa heri njoka hanza sha ngabo wakati ya uchi mimi kaduru alindwa wallahi alazim anduna wajione mafor baishe mtsanganyika hans muhimi timiba sinoi wema nange nazemvu za hene mali ya hene zi safari za hene wallahi alazim kamnauni shinda muhime iho hanyonsi anu mimi hoda saba no abahanga bondongo za sababisha na daza shatu kaba numnishindi haunga mjoka unishinda adeziwa Israelu yekafu hahidwa damine mwana mamutu haina mrade ziwa mzaza mutu hadeziwa mzaza mutu hadeziwa efamia hedeziwa mimi tideziwa sonsi pia basi harmwe zidwa hizo kabatsi ya tsimbwa kaburi hisho shamtsidiwaze na mtsidiwaze ukamudu adeziwa emuduha uwa na wandu wao nguwajuo na kode nzima ijowangamiza shahadaza tsideziwa na raparu nzima wa kifitna wa kidunia ajowa kadamiza tsidaza wandu walone rohondi wambao mutu yemruwa azali musawi mruwa azali yendo veyandisa zembwana zino ebanu ngamfikiri yo kanalinu dangwe la udoji vuni ya wazade yani la udoreke ye wazade alafu mono hama banu riri mluka hautiri mluka tilezeti hundu mzade alafu ngari mtowa wa musawi daha hundu mzade utiliyo huzodeli yabona rimiyenge na tsabaye azali yawe mzade gujo dekuraje hana kama hanze maviti yawanze waviti da Mwenyezi Mungu nikasura akasufananeza hardam nikanisura akasufananeza hapa hardari nikafaswa akaisufananeza faswa zan hardari nika aqli na uwezo kichufanihana Mwenyezi Mungu humbu shaka jarifanisa yabo mrati fikiri unumluka haumrugu joka ujade musawika musawiwa la mfuramindu yabo afurumindu hata kwa mzadiola olamru ya sova hapentwiri nzade njo abalangu njomvu balamu dulla dada ya wewe langu jode kuraja balamu darna kemzadahe mtijemal man kamat na vitia kamanti makanankili da wallahi alazim bwana damu wajipanga mtsoula la sababu do fikiria musawi mutu zaki safwani mrudi mjamba bala musawame ngemutu yewe maudu twa kiyama kamjo hisabula kuno duniani ngasiwa ngo duniani ngasiwa abengera ndisambana Mwenyezi Mungu ajari aina mruge ne safari ya hahe randi sambwana sinde rijuao heshatsonga rada kari turongo wasinde rijuao chakabati mrimrao au kanako yani kwa muhono wa mbuda yajoka uwa sawa ni kwa yazuma shasonzipia haina mrumna muhono wa nyama ngabo wanu wajusa wezuma sport abo ikao sisi ngartsingo ujusa mikata dipe really rinjamba mwili sha koyaniki wa sani kwa wambuda na mkazane zidwa zae Juma Shenda ngazijomo ndani mziye sha wallahi hamzima mumjuoni ya hitima ya handa imsamwili
timuishiani bo mwaka urongo wa modo jivumbua ula yaka ufilme na mzoreje mwashi abo wanama kanzani mwambieni ukavanga sarma safari kartwanza rongwe haku mwanama ngujorenga baishe wanadaka wailiwa raru yabo ya mlaheni shaya onde makali rakahanzari rimonese ne furaha bora onana watsina ukanar fanya rendezvous esa joka linu watsina ukaru afanya rendezvous bijo kafe real minds atambakala yabo mwanama renga ye place yabo waeleze mbakhabar. Shukran. Wanu kwezi watukufu wanama randu wa shera randu wa ume wanu kama nzo mjua kana nardo nari dépasser ces divergences rilonizo kwezi watukufu wanu kena ukiri wandu akaru malinyi nzima hao nsipia haukaya hariumbu shaka jarifanisa ebonge abo kwezi si ono bon quand on est kanga fezo parti no wandu rajezandu ngoni harumwa daula ya haki watiju kama sitabu mimi nsuhanza ni donji yaro manoko zabangana wale projet yinu imna ndongo bukortu jare manezi fuba kwa aeroport riono kangaritsungu tala zuzumbabi mtsori wono kayanga sinamo wanono riona ana remanezi fuba bahanu aniritabaruku wakati unu da sinanyi vatino kamimi tsinado njiyaru mandogo za hunu na hunu tushinde batani ensi ndio ma situation lo critique shaiyo kenatso dalili daringa mwanzao wakati yuwiyo ke lazima wabo weshi haya wandu wakensi wafikiri haukaya deshe mzadenge ya mwandrabiha dange na hamili hata katsulana kena ukiraza idari ngo wanzo siku ila no vumu kana uza tuti mpakati mumesi yebo ngiyabo kwezi ikomori imira nawe mndu mshe ani halembele yangu rabiho yokaya imano joko zalwa yako imendelo soniri yatao imeshabura de haki heze ndo zida sawenzi hizo baba ya fesi kanzo zitengwa haukensi la tu sontipia yebo ngeyabo ekangwa nzo unde daula ya haki jumatoda wangu matola huwa wangu yabo kutsunda daula ya haki ngo imposer une dictature jaila wiremao gelazimu hunde hikma uhunde imani na hunu wetsa strategy ya ubira namna ya maujiz darabanga sina ankli darabanga sina ngabandolo na doktora wandu walona jaw kila zimundu wakenzi wafikiri haukae kati vuro la vuru wenji ngwaju ko uwa ngabaju hanzunzu hebo ngeo hikma sabade mbakine tite hangu karti vanu rabenga rafanye projet ulekeze komoro shamo tsinga tsingo furahe wakati ratsonana rimose ni ritabaruku wakati unoda sinani ezadunga ritala zuzumbabi harmu actualité ilo motiju rekandu wadezanao rekandu waingola wanduhula rekande siasa garjoke siasa ilo komoro tinambo kambyo njema oketi njema ulanguru mondo katulmando watidi honliyo shati na ujo uriha le dhambi haukake na ukiri bakidaula ya haki haruma wanansi watujwa haki ndini na bongo wararu haki henu siku rekadi shofera ubalo ebusi rekadi ulimo rekadi lone mbuzi ya twanza ifunge ya tigo hichilia yendaye songa yani la ridhiki ya jirani ya tuwa la mhogo wa mea ya tuwa la jimbila mea yani tingila zimo daula ya haki haruma nansi wajo haki watahau haki chake tuanza daula ya haki baba nwangu tipi ano daula dasisu tipia gilazimu walaje muelewe kamnyezi ngwaro nsokati no poro mwere yani toti madhamana mawala azimu yawe madhamana juherewa yode madhamana ono katir jubadili je formulinu tinu walo Paris tinu walo Marseille ndo badili baungo na meshalo hulene Komori wana demo lo Komori walo mroni wabao wao nao zitabu za henu siku wao
gilazimu uwenji wa hao warenzi hoshishilashe dhihaka ikawa rari lo subutambo kanga kozao wow etinongo pari la bokaya jushie mwana bangu kozo gilazimu weola wae ya subuti amboka we mruma hangu na bo kunna ranga mkozo turumodo anule toli urenge mapeso topo shoni ino katando useke tolingo de hopi ko Tanzania ndo monde mizibonko donc yabo ngabo kwezo tukatani mushilizeno kaya karti vanu ramega fanyo projet ya Yalta haunde projet Marshall ya ukangaranzoe Komori itulapo shangaranzao wanaja muelewe ukaya namna younda ngelazimo hikma nganzo subra nganzo vision nganzo philosophie nganzo makinifu wa fikira wa ankli haukabatinizo narjo hangamia hasonti pia na bonga radonga tsaho daula ya haki kedo tsaho basi kimvu changanzo stratégie nganzo vision cha état de droit ilojimbo joheza shangi lazima ende sur le terrain wende waone ukaya mwana mkomori shendo la utwe majaya katuta hazijue hambokaye jirani woi amna hole majaya hukurani hayo mafu na manzale ule haki na ule mlango bazango dusangai mimi ngamziono henu siku tikazola henu siku wengu tuhomba njeta mkomana manusu jamani henu 2007 na ribeso wa hili lawe alibano yemzungu ngundeyo shangwa nzole ule haki wansindizo bana ana mafaridi werika uparana kawasim ya paruhamia ukari nuru yako uramba ukamwana mawe ikatsisa wa mutawa shaba mtanzania welezi anukana musawimu dumrejeza wandu dingoni tabina mudafikiri kana ngasina akili nganyina akili emana utsende sanduso niki bofari diun rumunda emudum rumunda fari sikansi vanu bazai tingaraki kirangubo sajuma nyile hata bomduju simvuriza bonsi ya Johana sizingara fatahu simvuriza bonsi ya Johana sizingara azali simvuriza bonsi ya Johana sizingara sedali simvuriza bonsi ndo hamba fulani emana nyinyi mtsojwa mazambendi ufaridi ona urejeza dingoni haufanya direct za watake mndo kendi ngamanda ngaleli ndrongo kaja ndrongo lano nyanu musawina mududu warejeza ndo dingoni emri rumunda mrinike ndri hindinira joka wahara wamba uka abahami azali hindi yedaika ndovi eshetani hindi sha enyambi wanrwaloniyo ngatikombe bala musawiye urongo yena rimenyeje emindu narambe haba pentir ebala muduba da yeye urongo wangena ze entreprise zaerambe narambe yeye uvurwa mingi yawaje ngamsingo wanza nikensi ndaba dabi na mkeradhi mrengi yerele hiyo mduhanda ikayo khair mduhanda shafaridi ikangabo yakujasomesi wangu ukaranu waziri mdudu mzingaramba waziri ngofanya naye nimengoni nemana mtsurengere let ansimrejezani dingoni ndabo mandrumanda au ndabo namrumaninda rano wakomori pia walo harmensi ngetsinga ulindo musawi na mudu ajo amenye Faridi kutsura Mwenyezi Mungu bomwana mafaridi kwa Hans wajua wafanya direct hedinu watake kikiraona unaozifanya au kana harimwe akli ya hao ubinadamu wa hao ne hao wakaze kofia shahonsi ni mashefuda ndrabo na unafiki arejezembwa na yahanyu dingo nindo dasiramba mtsende harmaze voti danga batuka problemu helinu la sida danyi arejezembwa na yahanyu dingo nindo da harmwe grupu watsojo urongo wa wadingo uju hawambiyo ananyao ukana mdeema na nyanyi ukaola uvura mindu ya sindasi bo faridi
yao ahsantum iloha fiki na ndabo shabon suhambi yao kiu taknika za ndozi mwambie zandawe yao na unafiki ukafaridi kuna sinda binawe sparo udziha ngaperuti shawewe ujoji benwa yabo kawiti manda mwa hindu yude shatonga mndu amanda bi hatamika rambo kawiti hindu siumani amwambie eliulio mimi na mudu kamjari ruma na eheli ya direct mfanyeze direct hizo mwandizo raka handa ando oha chumba hatwaza oha zadi na mtatatu amna oha mbari oha kiki oha tijindobi fatahu nwasaya ha ngebabere lerione kana uzifanyanga mhutorero bufaridi fanya direct wambeze ndongo za kiki fanya direct wambeze ndongo za rija fanya direct kita wao ukaze mpadezo ya hindu rempade ya hema opoza waonda wala yesi ya jana rupande wa hezi ya leo waonda wala wa leo hapo kama ujamni hadai ukana nihime na mina shimeji wangu mbaba nguma madu ndoamba ukavanu wanuai haune dena hime na mina rija ya trete wandu mafujari ndo rema wanu no keno kiri yatahosha shmahe system Mwenyezi Mungu ameuka inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kana ubadilisha zilo harma wanadamu harmansi paka ubadilisha zilo harma za nafsa zao akamna ka ujamna bendrabu na mafituka so na balanga amtsojoja ni defendeweti ni remeweti amtsaho mwidziwo yatsi hibe yabo mimwizide nona be utifunza kufuliyo we mwidziwo la yeroha yabo mimwidzi amtsojorodina afunze kufuli akartelewa afaridi ngosubuti wambe kana musa ureje semba na dingo ni vanu mudu reje nirunda sojojitoa fidia nafungwa kabati atamrujone harindo himaba nevumbua wamdahusia mpaka dola ya haki idaino awoni wandu madhalim hiyo ndaili hiyo lojikinde dola ya haki leo dola ya haki nsano zingare karavatinu dajire deheli ya haki kutsaho yabo jabo dola ya haki narema na balama ka dictator na bansima dictateur ufikiri hamai gong wewe isahani yawe jea wasanza nifikira mandawe Mwenyezi Mungu haumbu shaka Japanese والذي خلقكم وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير manama mjomba wangu Muhammad Shami juzi ufanya video njakanza nijibu mafikira hata module odo ya kaujueza video hiyo akaanza nijibu Muhammad Shami mjomba wangu nekida hombeni nruwa mbwana eki Facebook mwananyamu du ekimbeni sha Dr. Muhammad Shami juzi tsiwisha ukahamba ukana damina muduri reje ibabanu randi saza mferizi vansi evan sireni nda au sireni vanu vanga sina maisha hatu tsotsi ndayani mono mudu yeuti ya he almanyi na yimo komor sha Dr. Muhammad Shami mtsomba mnafunvu mzima kana ngwambo azalia rohe 2021 na yo ndeheli ya didi yembana yo iwano Dr. Muhammad Shami mwambie rowanzi namnache Mamadu mzee wangu Mamadu Karihila SMS nando na mwenye baraka na wasaya wajoka ujawa dai 2021 wakati we sawa ende 2019 dunia wajoka uono wandu wao we dai 2021 wajombe wanu sawa
zevoti zibwa sha remwambia lukamtsikubali mwende yei jeidwamba zibwa edo banu walo problem hodai 2021 o Dr. Mohamed Shami etsu tajia wakaye wandua henda 2019 e wandua dai 2021 gesa hozi twa za nyumeni getsama kili za nyumeni fikra za nyumeni abo ngeda bine mwana mamudu bikaujari monese ne furaha raonana baada na 20 zaidi ratsuonana sha rimonese ne furaha hiyo rimwelezeni ngasarma safari karna ndo kansi muda mrefu muda mwinji siwezi lera ngazi ndao shado mwabia nukana si hale yabo harma ho baridini hiyo ngarjojo wona na tena wandu wafanye ze director zenu wandu waelezane kiukweli kifaswa haki utulivu au kasisi karjafanya sujerjer mambieni shainu so honrana raba ukana tabarukumbari barizi ya karturo ngoe heli yastahiqiha mahale ito tabaruku roneso kwa morukawa nkabati mruro mru wala kabati mru yatuni kwa hanywa eka mru wanzo bendrabo mru jwa bendrabo eka mru mbaya mbeze kweli mru jwa mbeze kweli sha wandu na wake bazima wandu ahenti wasombolezane zaya wekazana ndrabo kawinge azaliwe ikati azaliwe ijao miti mwambia nido uko ndani wakati na kauja nikeshia njara azaliwe rangu wala njare dola kwa morukangu ajuni funga wala njaira hata sababu meshia azaliwe iwe raisi kao ngurenge na yezi ngurengo mshahara wanzo ya lengu jwenda ya hale mndu tujo hanza ukemendele ora hakayati shamimi tijo mwambia nukana kamkaradhi mwadoju heli ya urongwa mimi timdu wa ujiziha kamwe ndo naka idabina zalimi njajo mzihani wala njajo era mna ijomba wala mna izazi wala mna tiji mna ijomba ndi nwadinga ubira wete ya wandu kamhansi tije mtilo arma pieji mdori kazandrabo dayo besiyo nyezi mungu ya mnikani kamjozi jaza tawabu au mazani hata mpakanda yao ninga mkazo yao garjuwa nana dana mtwangalangalia ye nezilera mwanama ya mlahe ni bae rijeri honda leo sikuwa saya wakati wa saya wakati rjo kavanza shawanzu kakaranga roandu idaza mna hindu mtiti rido na leduchi shukran kwezi watukufu amaneli kamitswandisa ngamjoba mnandogo banu bokonga mjokange jofanya boom komori ngamjo hunde amjo kazwazidwa ngamjo furze bombu hiyo au kaya banu yo muhimu au kabanu ngela zimori précipité ani riharakishe nyambo de renaissance domzali hanu wanyumeni wa hekomo elazimu arjo kangartabi hao katonga bo problem shamsi doli waza kabane tarehi yo jirepete armando kosinji haukaya banu wanaja wenjinga wankudu wafubi wanzanyile jema wanzanyile za krepi wanzanyile za jau wagua wale waraji watala shashi lohe tswani neja muyo sawa ani wengwe shau wengwe contention nzima ebanga kwezi watukufu lotokaya ngombarongo ni bosho mtulolo wanaye bani mwamba mjomba wangu mwamba mzee wangu ni bosho mjomba wangu mzee wangu azalini mbosho marahaba azalinga mbosho marahaba handongo nzima dokaya mzee wangu mtukufu tino mjwa hudea na heshio shakiatu shakikomoro kejaraza munude na bakatsu de ongo jo mélanger tout n'importe quoi wa don kabanga mtsu amurongoze fonction shantsu vumba mjomba hangu mhu wangu mzee wa hangu wa mjini mitsuje shangu ajwambo kaya balagdo ni mde au sha mtsu de president sina huma ka respect tuja maro ngonze manubo sho marahaba ndi ngo precipite ngo harakisho ula maruho wahe mwana mkomor ya jwe haki hindrini ya jwe nsi hindrini ya jwe mwana nsi hindrini yeba nunsi hendaje yeba numanaja muyenshije yemba biyo tarehi je Napoleon wasa ya wadamba l'état c'est moi tiliwas bakamra rama Napoleon baka l'état c'est moi yani état dai pando situation na nzamba no fanja no chakada no shonru wao ngojo shangu sho boulevard Napoleon ngojo shao wala ngojo shao armetare ya Faransa wafumbula shaka hujua ze masakru wazifanya shabat sino wao sensizo zote zibaki harumau ataleo
kande Almanya rekande Marekani rekande mahala honsi pia hebu ngea imbarongo inga mjumbusha marahaba haukayangu harakisho mwana mkomori ya kimsubuti ya maruhe ya buhematsu ya juwe namna maisha ya kayao namna mwanadamu yashiyo namna haki ko yukaya mwanadamu mkomori ujwandi sopu tsungu wa uhara ya kimsubuti ya juwe haki ndini sihendaje mwana usomaje urahafukaje hebu ngea mahejo kahuja kena ukiri kango someta here ya komori ya dwazi wajeli kango someta rehi ya Kifaransa kunojo ulaza Napoleon hawa mweta rehi udwaze Hitleri parce que Hitleri ha suscité ndongo zinji zitsongeza naja mwa prene conscience et droit hati la domba SDN ila badoka ndini watawa izimu abakokro la Nations Unies batola mahkama humaine ebongea ngamumbosho marahaba mwe domaine ngabwe prise de conscience wanungo jomne lwanai shange lazimu baki ukharakifu ile mwana mkomori ya maruhi surtout de mwana mkomori ulo komori tinde ulogo nze wongu lomba hirudeshe babititi wongu lomba mwenje ngondo kamali unjona mbwa mwangalie ngena mombaura hafubeshe babititi she ulo komori ya seduku ya bunga mtamboka suteneze ndao ureme shahau hikma ha imani zitsohenda na hunuwe we propose namna nya rekado ya mwemi jini kana mwemi miraya rekado ya mwenzi gela wekezana gela zimori jwe namna ya malezi namna ushinari basa wenzi ukweli shakarta makari na ubosha nazirwa na utula nazingu yoke na hende sayensi gela zimori depase ze orgueil zatu ri depase namna yokaya kahari na jao no gela zimori kana vision ya long terme ya mahaminji mahishiri mongo miraru ya hensi chatim na vision wa Léona Maudubahi non les 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans à venir batinizo kwezo tukufu sito jobadili Saint Pierre rijena Saint Paul ngabo azali kujoro ejo huja olaro ejo huja endongo tsindiyo tindo tsotsuola zengoya rohe mrejezana wasalitsa mjumshemeza kodo mrejezana wasaya ngelazimu prise de conscience collective ngabo watukufu mabanga nyuma mazingara mpanga mapampanga wa hisia sakomo na mfikiri namna kanga mwanzo masiwa yayo ya hura msomo wa nyumeni wabuo wa no matso riwasomesi ruwabu ya ankli juo kabane malezi joini haukayo wana waswane virus ngamjona juzo aeroport baja dunia ya wasalimu yengwa wala wahula osanfu wala abdala agwa ngena wenji wakamombeni yabo ngadwina mno atandi atagar civilije tijao ni lazimuri te pase ketu lazimu bake utabasamu wana orgueil utabasamu wana fikira wa kititi chilie mipaka ya hizi orgueil za hatu dike wanada mwanza ankli sirambagara nawe dunia rambari somobeshe mbabititi dijue namna yorongoa dike walesi dike mfano olunga chatiwa ndoto ba hamambulo nakashiniko futsugo tire juma tsode zana ihotili horileo ebo ngabo atukufu maana tukanza ni mabienu kaya nyeshe komoro nyeshe mwana mkomori ya besauhe ikomori Mwenyezi Mungu akijelekene hatima njema sonti pia ni mgena fuvu panda mwana ikanga we komoro endali mebe nsinge na bezo na shahula kanga we komoro enda bebe nsinge na nkudi kanga we komoro enda loba komori ngona hudu ikanga we komoro lelana mbuzi lelana nkuhu ba komori ngona hudu usikentu bambe da ulangendo naye banja bangenda undo shanganzo wane utende ujue kwa subuhi wale walime deshe sandaru hawende walowe hawende wabe ngoka tojo kitsumhanda ju udaba ngendo naye shara nzibo tasura disulo kanuo ngendo naye engo fanyo jone ndendo kwezi mtukufu ngamjotimisi hapo watukufu ngamumbushiri oli khairi na baraka ngamumbu Mungu na swili wa jema zangu embumsheno wana khair na amani banga da misafara ya hawani babura hanja swili ebo ngabo katso kati fomu msafara hunu msuzo na Mungu shambugu jojumu kartu jonga lemuna mana za wandu ebo ngabo mjambo kati fanyemba binashinda na ndo fufwezi twa nondo wananidi komori nende nafanya binjo ushinda na misi ministri ko ya nduma ko ya nipone de bahanu shanga mjofanya tanjeni kazo msaya
hauke ardu ya Komori le salangu la zao yodi honazaliwa gamjo wana hataje nikatomsa shati hamala pizo na kahari wakatabahu gamjo ziabu na mke wano unahanyo tipia mwana mama musawi mbushirioni khairi na baraka na mke wano unawatukufu